Nabavio sam od Plamena peć Trenk. Kaže da ima snage između 8,9 i 11 kW, zagrijava 160 metara kubnih, a teška 77 kg. Što se dimenzija tiče, nije toliko velika, široka 35, visoka 75 i dubina 65, od toga ložište nekih skoro 50 cm. Ovo je u stvari čista kopija ove norveške Jotun, vrlo kvalitetne i skupe, ali držimo se mi ove naše domaće. Cijene se trenutno na sniženjima na kraju sezone kreću oko 400 eura. Na Njuškalu se može naći i upola cijene i izgleda izvrsno. Sad ćemo pogledati onu koju sam ja nabavio i kako se ponaša. Donedavno je zagrijavala cijeli stan, zahvaljujući ne samo svojoj snazi, nego i ovome tubu koji je gotovo 6 metara dug, a prolazi kroz dvije prostorije, uključujući dnevni boravak i hodnik. Ja sam ubacio puno manju prostoriju od 16 metara kvadratnih i naložio prvu vatricu. Odmah nakon pola sata je već došlo na 27 stupnjeva i to je bio sasvim dobar test. Evo, nabavili smo polovnu peć. Jedina promjena je što smo kupili ovaj nastavak od 25 cm cijev od inoksa Fi 120 mm, znači 12 cm. Iskoristili postojeći. Kut je odličan, sve u škvaru i livel. Spremni smo za prvo loženje. Unutra smo stavili kocke za potpalu, suhu lozu, od palete, one daske i bukve. Idemo sad to zapaliti, da im hoće li dimiti, nadamo se da neće. Jedina mana što ovdje nema ove trake, odnosno konopca oko prozora, to ćemo kupiti naknadno. Osposobimo paljač. Vrata širom otvorena, čekamo da ima će zadimiti. Vidi se dim, ali ne ide prema meni. Čini se da će ovo biti jako dobra investicija. Nek uhvati još malo. Dima je sve više, ali ga vuče gore. Ovo zbilja izvrsno gori. Sav dim odlazi u cijev. Sad ćemo malo prišpuriti vrata da ima što se dešava. U stvar, zatvorit ćemo iskroz i otvaramo ovdje ovo da bude veći dotok zraka. Evo ovako. Vidu se ove rupce, 4 okrugla otvorića i kad sva 4 otvorena, najbolji je dotok zraka. I to bi trebalo biti to. Gori unutra da je milina. Prostorije trenutno 21 stupanj, pa ćemo vidjeti na koliko će natjerati van, kaj bura oko 14 sve skupa.
Pola sata kasnije u prostoriji je već 27 stupnjeva. Peć se pokazala odlična, ne samo za grijanje, nego za i podgrijavanje hrane, jer je ova cijela gornja ploha ravna, za razliku od one prijašnje. A sad pogledajmo, nakon što smo uložili prave cipke, koliko je ostalo unutra pepela. Ujutro nas do duše nije dočekalo žara, niti je bila vruća peć, možda mrvicu topla. Ali u biti iskoristivost je zbilja velika, ne ostaje tu toga mnogo. I ovo će se morati lopaticom vat vani, pošto ona nema ono doli ispoda na izvlačenje. I evo upustva službeno od Plamena, skinuta sa njihovih stranica. Ova bi se peć slobodno mogla zvati Tank, a ne Trank. Znači iz 2022. još model. Ajmo dalje. Kontakt podaci, opis peći. Ajmo na sljedeću stranicu. Uputa za postavljanje, preduvjeti. Da spomenem da su kod mene pločice, pa sam stavio direktno na pod, dok je u prijašnjoj prostoriji bila na laminatu. Između nje i poda je stavljeno kaljeno staklo crne boje, dimenzija 56 x 90 cm. Zgodno za održavanje, ako padne šta pepela po njoj, lako je pomesti. Uputstva za upotrebu, prikladno je da je drvo suho i tako dalje i tako dalje. Prvo loženje, kod mene je malo zasmrdio onaj novi nastavak tuba, ali već nakon 2 dana toga mirisa nije bilo. Evo, reguliranje snage, lijevo desno se otvore ili 2 ili 4. Po meni bi trebalo napraviti drugčiji raspored ovih rupica, da može otvoriti 1, 2, 3, 4, da nisu ono simetrični, ali šta je tu je. I tako dalje, i tako dalje. Pogledajmo još malo ove statistike, nema puno ovih stranica. Evo, rezervni dijel je ovo interesantno. Za sad sam primijetio samo da je otišao onaj konop na vratima, vjerojatno potrošni materijal izgorio od silne temperature, ali za 5 eura ima kup novi u Šibeniku, El Bakute, koliko mi je rečeno. I sad smo već na njemačkim uputstvima, dakle ovo je više nego dovoljno.